يلا استاذ. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, je souhaite la bienvenue à l'équipe de Mazimbe. Je voudrais souhaiter la bienvenue également à mes collègues les journalistes. Vous êtes les bienvenus à la conférence de presse qui précède le match contre Mazimbe. C'est-à-dire dans le cadre du championnat de l'Afrique 5e tour. Donc le temps de cette conférence de presse est limité, c'est 1 heure seulement. Maintenant, la parole est à l'entraîneur, au directeur technique de l'équipe de Mazimbe. Monsieur, vous avez la parole. قال هو موجود للرد على الأسئلة وليس للحديث. إذا كانت هناك أسئلة هو هنا للرد على هذه الأسئلة. Il y a des questions à poser pour l'entraîneur. correspondant du site de CAF. انقضى 5 ايام او 4 ايام قبل المباراه، ما هي مقدره فريقه على الفوز؟ هو حتما يخطط للفوز، مقدره فريقه على الفوز لانه جابت يخطط للفوز، ما هي مقدره فريقه على الفوز. Vous êtes arrivé ici au Soudan 4 ou 5 jours avant le match, donc quelle est la capacité de votre équipe de réaliser la victoire contre la finale du Banque? Déjà, on est venu 5 jours avant le match par respect par rapport à une grande équipe. نحن حضرنا قبل 5 أيام دليل على احترامنا لفريق كبير. On sait que demain sera un match, un rendez-vous capital pour les deux équipes. ونعلم أن يوم الغد يمثل موعدا مهما للفريقين. Et on est venu très tôt dans la semaine pour s'adapter aux conditions climatiques et être le plus près possible pour ce rendez-vous. وأتينا قبل فترة حتى نعتاد على الظروف المناخية وحتى نكون على استعداد ما أمكن لهذه المباراة. سؤال ثاني؟ سؤال غير مازيمبي؟ تفضل كوتش. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, paix et bénédiction sur le messager de Dieu. بالنسبه لرقم ساعه الفريق مازامبي الاستراتيجيه بتاعه استراتيجيين معتبرين كما فرقوا بين الفندق ان شاء الله نكونوا نحن زاد راجعوا الحفاوي اللي لقيناها في الفندق رجعناها ان شاء الله مرحبا بهم مره اخرى. Je souhaite la bienvenue à l'équipe de Mazimbe. On nous a bien accueillis. J'espère que nous serons en mesure de faire la même chose pour cette équipe. بالنسبه للكره نعرف الكره مهمه للفريقين وخاصه للفريق الجنوبي السوداني. بالنسبه لنا احنا كره مهمه خاصه في نقاطها. نلعبوا ضد فريق كبير بطبيعه الحال. تقريبا من احسن المقابلات اللي في مجموعتين هذوما هو الفريق من احسن فرق المجموعه في المجموعتين هذوما هو فريق الهلال وفريق موزمبيق. باش تكون كره صعيبه نفسانيا على الفريقين، ولكن بالنسبه لنا ما عندنا حتى خيار سوى الانتصار.
ولكن الانتصار بطريقه معينه وباسلوب معين. Nous sommes conscients de l'importance de ce match. C'est un match important pour les deux équipes. Ce sont les deux meilleures équipes dans les deux groupes. Pour nous, nous avons une seule option, c'est de gagner ce match. بعد ان شاء الله نكونوا حضرنا المقابله في دور الضيف. نفسانيا عندنا 10 يوم تقريبا لحضرنا المقابله بعد مقابله الدوري. ان شاء الله نكونوا الجور جاي اليوم المقابله نكونوا نفسانيا. التركيز نتاعنا يكون كان على الملعب فقط ونلعبوا الكره نتاع الهلال متعودين بها، كان لعبنا الكره نتاع الهلال متعودين بها باذن الله ان شاء الله تكون نتيجه في صالحنا ولا باش نسعوا الناس الكل وانا عندي ثقه كبيره في اللعيبه نتاعي باش يكونوا موجودين نهار الاحد ان شاء الله. Nous avons préparé ce match à tous les points psychologiquement et autres et nous espérons que le résultat sera en notre faveur. سؤال بالنسبة للمدرب كوكي كوتش كوكي. سؤال أي سؤال بالنسبة للكابتن صلاح الجزوري؟ تفضل سؤال مختصر بس بصراحة. محمد عوض صحيح تقول سأل كابتن عن دافعهم كلعيبة في مباراة الغد. C'est-à-dire la motivation des joueurs pour le match de demain. Quel motif? Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, je pense que nous sommes prêts pour ce match. Y a-t-il d'autres questions? بسم الله الرحمن الرحيم. هو صالح صحيفة الجوهر الرياضية. صلاح الجزولي كان السبب الرئيسي في فوز الهلال على النزول في آخر مباراة في المجموعات. هل أنت قادر على تكرار الهدف؟ إن شاء الله. Donc pour le match contre Mazembe, Salah Djizouli a marqué le but de la victoire. Est-ce que vous avez l'intention de répéter ce but, de marquer encore une fois? Inch'Allah. من يرشح للتأهل من هذه المجموعة للدور القادم؟ D'après vous, quelle équipe sera candidate pour être qualifiée pour le prochain tour? Pour être très honnête avec vous, j'espérais venir ici au Soudan et que le match allait déterminer la première et la deuxième place. Malheureusement, la défaite d'Al-Hilal il y a 15 jours a relancé le groupe et du coup, les deux équipes demain joueront une grande partie de qualification possible ou pas, puisque maintenant Tétouan est relancé, donc très difficile aujourd'hui de savoir. كنت أتمنى أن أحضر إلى السودان وأن تكون هذه المباراة هي التي ستحدد الفريق الأول والفريق الثاني في المجموعة، ولكن هزيمة الهلال في المباراة التي سبقت قد أجعلت المجموعة أو غيرت الفرص في هذه المجموعة. سؤال بالنسبة لإعلامي مازيمبي. Les journalistes qui accompagnent l'équipe de Mazembe, vous avez des questions à poser? Une question, coach Al-Hilal. Est-il prêt de perdre le match face à Mazembe et s'il est perdu, quelle sera son attitude Développez la voix. Est-ce que vous êtes prêt à perdre ce match face à l'équipe Mazembe comme vous l'avez fait face à la formation marocaine? Et s'il arrive. السؤال هو هل أنت على استعداد لتخسر هذه المباراة كما خسرت المباراة التي سبقت؟ Et s'il arrivait qu'Al-Hilal n'y arrive pas, qu'il change de situation? جميل جدا. Est-ce que tu es prêt pour perdre? Est-ce que سؤال question c'est comment il y a un entraîneur dans le monde qui est prêt pour perdre? هل هناك مدرب جاهز لكي يخسر؟ يرد على السؤال Tous les بسؤال. entraîneurs au monde, même s'ils jouent contre une équipe qui est plus forte que lui, donc il essaie de préparer son équipe avec l'objectif, c'est de gagner. كل المدربين في العالم يسعون إلى إعداد فريقهم لهدف واحد هو أن يربح وأن يفوز.
L'Hilal, c'est un grand club, donc jamais il a perdu 2 matchs de suite à domicile. D'ailleurs, quand il perd à domicile, c'est exceptionnellement. Donc l'autre match, c'est un faux pas. On a raté un penalty, on a raté 13 occasions presque deuxième mi-temps, donc ça ne peut pas être toujours ça. Inch'Allah, si on produit le jeu qu'on a produit contre Titoine, et surtout en deuxième mi-temps, Inch'Allah, on aura beaucoup de chance d'avoir un résultat positif. الهلال فريق كبير وعندما يخسر مرة واحدة على أرضه هذه تعتبر مسألة كبيرة، لا أعتقد أنه سيخسر مرتين، ونحن أضعنا ركلة جزاء وأضعنا 13 فرصة. إذا أدى الهلال بمستوى الشوط الثاني الذي أدى بها أمام الفريق التطواني أعتقد وبإذن الله أننا سنفوز. شكرا جزيلا مرة أخرى ترحاب بجسد مازيمبي ضمن الإعلاميين بنادي مازيمبي. Merci encore une fois, je souhaite la bienvenue à l'équipe de Mazimbe et je souhaite la bienvenue à mes collègues les journalistes qui accompagnent l'équipe de Mazimbe. شكرا جزيلا بالنسبة للإعلاميين ينتظروا 5 دقائق بعد المؤتمر. Merci beaucoup, les journalistes peuvent attendre 5 minutes après la conférence de presse.